दोस्तों, करबला का वाक़या तारीख़ इंसानियत का इकलौता ऐसा वाक़या है कि जिसमें ये टकराव सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और यज़ीद तक नहीं था, बल्कि ये जंग थी हक़ और बातिल के बीच, इंसानियत और शैतानियत के बीच। जहाँ एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम की बक़ा के लिए अपने पूरे भरे घर को कुर्बान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यज़ीद दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज लेकर भी घुटने टेक गया और लानत और गाली का दूसरा नाम बन गया। आज की अपनी इस वीडियो में हम आसान लफ्ज़ों में करबला के वाक़ये के बारे में जानेंगे कि कैसे एक 3 दिन के भूखे प्यासे शख्स ने यज़ीद और उसकी 9 लाख की फ़ौज के मंसूबों को खाक में मिला दिया था और इस्लाम के वजूद को ता क़यामत के लिए ज़िंदा कर दिया था। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए ज़मीन पर वक्त वक्त में अलग अलग नबियों को भेजा ताकि अल्लाह के नबी इंसानों में अमन, सलामती और मोहब्बत पैदा कर सके, उन्हें राह हक़ का रास्ता दिखा सके। और आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद ये हुक्म दिया कि ये मोहम्मद मेरा आखिरी नबी है। लेकिन अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद अभी असहाबे रसूल और इमाम वक्त मुसलमानों में रसूल अल्लाह के पैगाम को फैला ही रहे थे कि सन 60 हिजरी में एक जालिम बदतरीन बादशाह सरेआम ये कहने लगा कि कोई खुदा नहीं और ना ही कोई नबी है, ना कुरान और ना ही कोई दीन है। वो तख्त पर बैठकर सरेआम शराब पीता था, जिना करता था, गुनाह करता था, झूठ बोलता था। उसकी दौलत और लाखों की फ़ौज के सामने तमाम मुसलमान खामोश रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हुसैन इब्न अली खड़े होकर ये कहने लगे कि ए लोगो, मैं गवाह हूँ कि मेरा नाना अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर आया है ताकि इंसानों में गरीबी और अमीरी के फ़र्क को मिटा सके, अरब और अजम के इस तफ़रक़े को ख़त्म कर सके। अल्लाह के नज़दीक दौलत नहीं बल्कि ईमान देखा जाता है। ये सुनकर लोगों ने कहा कि ये हुसैन इब्न अली, यज़ीद के पास लाखों की फ़ौज है, उसके पास इतना सोना है कि दुनिया को ख़रीद सकता है, उसके सामने कौन उठेगा? वो आपको शहीद कर देगा, आपके ख़ानदान को ख़त्म कर देगा। इसके जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शहादत की ख़बर तो मेरे नाना ने मेरे बचपन में ही सुना दी थी। ए लोगो, ये पैगाम हक़ है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, और अगर अल्लाह के दीन के लिए इस हुसैन को कुर्बान भी होना पड़ा तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तुम क्यों डर रहे हो वक्त के यज़ीद के सामने? अगर आज यज़ीद तुम्हें कत्ल भी कर दे तो तुम्हारे खून का एक एक कतरा इस्लाम की गवाही देगा और आने वाली नस्लें ता क़यामत तक तुम्हें याद करती रहेगी। दूसरी तरफ लोग डरते रहे कि इतने बड़े जालिम बादशाह यज़ीद के सामने हम हुसैन का साथ कैसे दें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुतमईन थे। कहते हैं इस बात का इल्म जब यज़ीद को हुआ तो उसने अपनी फ़ौज को इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए भेज दिया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरा खून नाहक मेरे नाना के शहर मदीने में बहे, लिहाजा आप अल्लाह के घर में पनाह लेने के लिए मक्के आ पहुँचे। जब ये बात यज़ीद को मालूम हुई तो फ़ौज यज़ीद ने चाहा कि दौरान हज ही इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे ताकि लोग काबे की हुर्मत भी भूल जाए और औलाद रसूल की ताज़ीम भी भूल जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज़ भी ये नहीं चाहते थे कि उनका खून नाहक अल्लाह के घर में बहे। इतने में कूफे के कुछ लोग आपको ख़त लिखते रहे कि ये नवासा रसूल, हम भी तस्लीम करते हैं कि आपका नाना अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये वक्त का बादशाह हम पे जुल्म करता है, हमारी मदद फरमाए। तारीख़ में मिलता है जब कूफे से हज़ारों ख़त इमाम हुसैन तक पहुँचने लगे तो आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम करो। कहते हैं जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत भी कर ली। ये देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया जिसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने आपकी बैत भी कर ली है, लिहाजा आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ ले आए। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात यज़ीद को पता चली तो यज़ीद ने उन लोगों को धमकियाँ और मालो दौलत के बड़े बड़े लालच दिए। यज़ीद के खौफ और मालो दौलत के लालच में वो लोग अपनी बात से मुकर गए और जो लोग अब तक हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे वही आपकी जान के दुश्मन बन बैठे और आपको शहीद कर दिया। दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँच चुका था, लिहाजा आप अपने तमाम अहले खाना के साथ
کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن ریحائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے حر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تم کیا جواب دو گے جب روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حر نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا۔ ایک آندھی اٹھی۔ آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ بس کربلا نام سننا تھا کہ امام حسین نے اپنے پورے لشکر کو یہ حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائے۔ کہتے ہیں اس زمین کو امام حسین نے اس کی قیمت دے کر خرید لیا اور اس سرزمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا کو، جہاں کربلا کے شہید آرام فرما رہے ہیں، جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سردار رسول کے نواسے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہا ہے تو اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کر دیا اور عمر ابن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچے اور آل رسول پر سختیاں دن بدن بڑھتی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے پہ تھے۔ فوج یزید نے سوچا کہ اگر امام حسین پانی کے ساتھ رہے تو علی کے شیر کو فتح کرنا ناممکن ہوگا، لیکن اگر حسین کے خیمے نہر فرات سے ہٹا دیے جائے تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کے ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ سوچ کر فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور یہ کہنے لگی کہ وقت کے بادشاہ یزید کا یہ حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ رسول کے خاندان کے خیموں کو نہر سے ہٹائے؟ اے لوگو، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ کہتے ہیں عباس کا یہ جلال دیکھ کر فوج یزید میں خوف طاری ہو گیا۔ یزیدی لشکر گھبرا کر پیچھے بھاگنے لگا، لیکن امام حسین نے غازی عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے عباس، تلوار کو نیام میں رکھ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس، ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر غازی عباس کی آنکھیں نم ہوئی اور فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین، مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ یہ سن کر امام حسین فرماتے تھے کہ اے لوگو، اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ اگر تم مجھے مار بھی دو گے تو میرے لہو کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ تم حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے مت جھکو، یاد رکھنا یہ طاقت، یہ حکومت فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا نام باقی رہے گا۔ لیکن افسوس، فوج یزیدی دن بدن آپ پہ ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کا خاندان 3 دن تک کربلا کے میدان میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستائے، ان پر اتنا ظلم کرے کہ وہ ہماری بات مان لے۔ لہٰذا امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیز اور اپنوں کو قتل کیا گیا۔ آپ کے سامنے آپ کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی عباس کو نہر کنارے شہید کیا گیا۔ جب آپ اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ تمہاری جنگ تو حسین سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، اے ظالمو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن فوج یزید نے آپ کے 6 ماہ کے بچے کو بھی ایک بوند پانی کی نہ دی، اور فوج یزید یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اور یہ کہہ کر 6 ماہ کے بچے کی طرف تیر چلا دیا گیا، اور کچھ اس طرح رسول اللہ کے 6 ماہ کے چراغ کو بھی تیر مار کر بجھا دیا گیا۔ کہتے ہیں جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا
तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम क्या समझते हो कि इस जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज अल्लाह है। अगर तुम मेरा सर भी काटोगे तो वो भी अल्लाह के दीन की सदाकत को बयान करता रहेगा। तारीख़ ने लिखा कि हज़ारों की फ़ौज अली के अकेले बेटे से लड़ती रही और यहाँ तक कि भागते भागते मैदान छोड़ने लगी, लेकिन इमाम हुसैन अली के बेटे की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक करके जालिमों को फिन्नार करते रहे। ये देखकर फ़ौज यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसे सामने से कत्ल करना नामुमकिन है। दूर जाओ और दूर से इसके ऊपर तीरों की बारिश करो। तारीख़ ने लिखा कि हज़ारों की फ़ौज दूर से ही एक हुसैन पर तीर चलाती रही, भाले फेंकती रही, कोई नेज़ा मारता रहा और जिसके पास कुछ न था वो करबला की ज़मीन से पत्थर उठाकर मारता रहा। कहते हैं इतने में ही आसमान से सदा आई कि बस हुसैन बस, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। इस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार को न्याम में रखा। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ए अल्लाह, तेरे दीन के लिए इस हुसैन की कुर्बानी कबूल हो। और कुछ यूँ नबी के नवासे ने खुद को इस्लाम पे कुर्बान करके यजीद के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ए यजीद, तेरा तख्त ताज दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की।